पूरे प्रदेश के साथ साथ रानीगंज के वार्ड संख्या 93 के तृणमूल कार्यालय में मितुल केवड़ा के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटने और ध्वजारोहण के साथ हुई। इस मौके पर जया केवड़ा, संतोष सिंह, सोमेन चौधरी, पवन केवड़ा समेत सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मितुल केवड़ा ने कहा, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम था। आज यह पार्टी प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। स्थापना दिवस हर कार्यकर्ता के लिए गर्व का दिन है। कार्यक्रम ने पार्टी के इतिहास और ममता बनर्जी के नेतृत्व को याद करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, बांग्लार बागिनी ममता बनर्जी जिंदाबाद। शिक्षा नहीं लेता मोटरसाइकिल लेली ना देखते पाচ্ছি না দিবসে আমাদের রাজ্যে প্রত্যেক জায়গায় দিদির অর্ডার আছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রত্যেক পার্টি অফিসে ঝান্ডা তুলতে হবে, আমাদের বিধায়ক সাহেব বলেছে, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বলেছে, আমাদের টাউন প্রেসিডেন্ট বলেছে। তাই আমরা তো ওনাদের সম্মান রেখে, আমাদের দলের সম্মান রেখে আজকে আমাদের পার্টি অফিসে আমরা পতাকা উত্তোলন করলাম। দিদি 1998 সালে যে প্রতিষ্ঠা দিবস করেছিল, যে দিদির অত সংগ্রাম, অত লড়াই, আজ তাই লড়াই করে দিদি ক্ষমতা এসছে, তাই মানুষের কাজ হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে। তাই আমরা আজকে সবাইকে আহ্বান করতে চাই, দিদির হাতকে মজবুত করো, দিদির পাশে থাকো, আগামী দিনে যেমন দিদি আরও উন্নয়ন করতে পারে। তাই আমরা আজকে আমাদের পার্টি অফিসে 93 নম্বর ওয়ার্ডে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সবাইকে বার্তা দিচ্ছি, দিদি ভালো ভালো কাজ করছে, দিদির পাশে থাকো। এমনি দিনে আগামী দিনে আরও বড় করে আমরা যেমন প্রতিষ্ঠা দিবস আরও ভালো করে পালন করতে পারি। আমার নাম মিতুল কেওড়া।